भूमिराकाशंकचराय मोरा ब्राह्मं शासनमस्ताय कल्पद्धामिह सन्निधिम् ॐ अयमारम्भ शुभाय भवतु ॐ विष्णुरं तत्सतवद्य वैशाख मासे मेष राशिस्ते भास्करी शुक्ल पक्षे तृतीयां तिथौ কোন গোত্র গো? কাশ্যপ গোত্র। কি নাম? নেপাল দেশ। কাশ্যপ গোত্র শ্রী নেপাল দেশ পরিবার সবাহন সহিত শ্রী শ্রী গণেশ প্রীতিকাম নানা দেবতা পূজা পূর্বক আদিত্যাদি নবগ্রহ সংসূচিত সর্ববিষ্ট প্রশমন পূর্বক ননদন্য উতুল বিভূতি প্রাপ্তি কাম ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি প্রাপ্তি কাম শ্রী শ্রী গণপতি পূজন কর্মাহং করিষ্যামি यादि गंधा पुष्पे ओं गणपतये नमः यादि गंधा पुष्पे विघ्ननाशाय नमः यादि गंधा पुष्पे आदित्यादि नवग्रहाढ्ये नमः यदि गंधा पुष्पे इंद्रादिदेकबालभ्ये नमः यादि गंधा पुष्पे मत्स्यादि दशावतारिभ्ये नमः यादि गंधा पुष्पे सर्वेभ्यो नमः यादि गंधा पुष्पे सर्वाभ्यो नमः यातत् संप्रधानाय ओं गणपतये नमः ओं इति गंधपुष्पे वै श्रीमद्गुरवे नमः यातत् पुष्पं वै श्रीमद्गुरवे नमः यातत् गंधं वै श्रीमद्गुरवे नमः यातत् पद्मं वै श्रीमद्गुरवे नमः यशवर्गधूपाय यशवर्गदीपाय वै श्रीमद्गुरवे नमः यातदाचमनीय जलं वै श्रीमद्गुरवे नमः शुभकरणनैवेद्यं वै श्रीमद्गुरवे निवेदयामि अतत्पनातु जलं वै श्रीमद्गुरवे नमः आदि